Alright, very good morning. Sorry, not morning ya. Morning, it's late already. Evening ya. Yeah. Biar semuanya pada bangun ya. Nah, Masih kita gitu kan. semangat pagi gitu ya. Okay, very good evening everyone. Selamat Recording malam in progress. semuanya. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar kedua PKLBP. Ini adalah webinar kita yang kedua ya Pak Agus Betul ya. sekali. Iya. Dan webinar kali ini kita adalah webinar internasional, jadi semuanya akan dalam bahasa Inggris. Betul sekali, So iya. everything will be in English later. Yes. Tapi sebelum kita memulai webinar, kita akan membacakan dulu beberapa rules atau beberapa peraturan agar nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi tentunya peraturannya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Betul, dalam bahasa Indonesia dulu. Oke, gimana Pak Agus? Apa peraturan yang pertama? Baik, peraturan yang pertama itu adalah kita semua wajib untuk memasang virtual background untuk menyamakan semuanya ya, untuk menyeragamkan ya, supaya nanti kita semuanya kelihatan rapi gitu ya. Yes, benar sekali. Jadi Dan itu sangat penting ya. Silakan Bu Nini untuk yang selanjutnya. iya, jadi kita coba cek dulu ini Nah, teman-teman kita apakah ini dia. sudah pakai virtual background semua. Ini ada yang Betul. beberapa yang Masih belum ada ya. Belum ini. Ada 2 virtual background yaitu untuk Ya. yang HP dan untuk yang laptop ya Betul Pak Agus sekali. ya. Ya. Jadi silakan pakai masing-masing. Untuk yang HP pakai yang HP, yang laptop pakai yang laptop. Ya. Yang belum silakan nyalakan videonya. Tadi kelihatan Stefani belum, Ya. tadi ada Vivian ya. Tuh. Yang pasti bukan Pakai Stefani yang satu ini Stefani sih. ya. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah wajib menyalakan videonya. Jadi video ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Betul. Dan sertifikat ini akan menjadi salah satu syarat pendukung untuk mendapatkan tiket untuk sidang skripsi. Betul sekali. Gitu, Ya. Pak Agus ya. Yang ketiga apa nih? Baik, ya, yang selanjutnya itu adalah kita semuanya harus memakai baju yang rapi dan sopan. Ya, rapi dan sopan ini karena kita harus siap ya untuk webinar ini, karena webinar ini akan direcord. Ya, akan direcord, nanti akan ditonton oleh banyak orang loh ya Bu Stefani ya. Iya, Itu benar nanti sekali. nggak mungkin kalau kita itu pakai singlet lagi gitu ya kan. Ada yang baru siap mandi Iya, gitu ada yang baru siap misalnya. mandi, masih pakai handuk gitu ya kan. Nah, jadi sebaiknya langsung menggunakan baju yang proper saja. Kalau masih belum ganti, silakan pergi ganti dulu ya, sembari masih ada waktunya. Oke, baik. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya adalah format nama dalam Zoom. Jadi kita harus seragamkan format namanya, yaitu fakultas, kemudian strip, nama. Jadi Betul. kalau misalnya dari fakultas bisnis, berarti hanya cukup tulis FB atau FB. Kalau dari fakultas ilmu komputer, tulisnya Filkom, kemudian strip nama masing-masing. Jadi misalnya namanya Andi dari fakultas bisnis, berarti FB strip Andi. Seperti itu. Betul sekali. Dan untuk yang selanjutnya, nanti akan juga ada attendance link ya, atau link untuk absensi yang akan dikirimkan oleh operator kepada Anda semua. Nah, link ini Anda jangan lupa ya, harus melakukan screenshot. Ya, screenshot muka Anda yang cantik dan muka Anda yang ganteng ya, untuk nantinya itu diupload ke dalam link tersebut, sehingga nantinya Anda bisa dinyatakan ya berada di dalam webinar ini. Benar, jadi nggak tipu-tipu ya Pak Agus ya gitu. Itu, no tipu-tipu di sini. Iya, jadi jangan lupa di screenshot dan diupload nantinya. Nah, Kemudian ini juga yang paling penting, yaitu teman-teman semuanya ketika mengisi link absensi harus menggunakan nama yang tepat. Jadi namanya jangan sampai typo, karena nama ini akan dipakai di sertifikat nantinya. Jadi kalau misalnya ketika mengisi Google Form-nya typo, maka nama di sertifikatnya juga ikutan typo. Nah, itu Seperti dia. itu. Jadi hati-hati. Ya, Selanjutnya. seperti jangan sampai ya Bu Nini tiba-tiba nanti mau daftar sidang, loh ini namanya bukan nama kamu, ternyata typo gitu ya. Iya, Nah, karena typo. nanti sampai nggak bisa sidang pula ya kan, nah susah itu. Nah, jadi selanjutnya di sini nanti akan ada juga Q&A session ya, atau sesi tanya jawab yang akan dilakukan ya setelah pemaparan selesai. Ya, jadi mohon bersabar ya Bu Nini ya kepada teman-teman kita semua ini, biar nantinya kita sudah selesai semuanya, baru nantinya kita akan melakukan Q&A session. Ya, jadi silakan juga nanti pada saat mau melakukan pertanyaan ya, silakan raise hand, gunakan tombol raise hand-nya. Ya, jadi yang ditekan adalah tombol raise hand yang ada di Zoom ya, bukan raise hand gini secara fisik gitu ya. nampaknya nanti. Oke.
Selanjutnya adalah tentang laporan PKL. Nah, ini penting. Laporan PKL sudah harus mulai dibuat, sudah harus mulai dikerjakan. Yang belum bimbingan, tolong segera bimbingan. Karena akan mulai dikumpulkan dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Jadi, deadline-nya adalah tanggal 30. Dan itu tidak ada perpanjangan waktu sama sekali ya, Betul Pak sekali, Agus ya. tidak ada perpanjangan lagi. Yes, benar sekali. Kemudian diingatkan juga untuk anak-anak yang BP, Business Project, itu wajib membuat video visual itu selama 2 menit sampai 5 menit. Jadi minimal 2 menit, maksimalnya adalah 5 menit. Betul. Dan juga poster yang berukuran A3+. Nah, betul. gitu ya. Jadi nanti informasi selanjutnya akan diingatkan kembali oleh tim sekretariat. Seperti itu. Baik. Ya, Oke. maka dengan itu saya rasa udah selesai ya untuk peraturannya. Ya, itu saja. Boleh. So, let us begin? Yeah, sure. All right. So, a very good evening to all lecturers, our speakers, Mr. Vincent Gustinov and Dr. Asri Ayu Purwati. And of course, to all Pelita Nations, thank you for joining us today in this webinar held by Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. I'm Stephanie. And I'm Agus. We will be the moderators for tonight. This is the second webinar that is held for the students in their 6th semester and taking PKL, or what we call the internship, or the business project this year. Yes, and attendance is compulsory for all the students. So please don't forget to screenshot your screen as the proof that you attended this webinar and upload it in the attendance form, which will be shared at the end of this webinar. And a gentle reminder that the link will be only available for 1 hour. Yes, that's about it. It's just 1 hour. So you have to be very aware when the link is actually open. Please listen very, very closely to both of us when we say that it's open. All right. And today's topic will be about expanding business opportunities through technology. Well, this is a very interesting topic. Wow. Yes. Stephanie. That is very interesting, especially when the e-commerce is so booming nowadays. Yes, it is And before we start our sessions, we'll need to do one more thing. Yes, I know what's that. Yeah. Go on and say it. We'll start by singing our national anthem, Indonesia Raya. All right. Next, we will sing Mars Pelita Indonesia. Akademika Pelita
Persatuan Indonesia jaya dengan Pancasila sebagai pedomannya. Berbasis bisnis dan teknologi, majulah terus alma materku, Pelita Indonesia. All right, next we'll begin the main session of today's webinar, which is the presentation by our speakers. And today we will have a special guest from Singapore. Not too far away from Pekanbaru, right? But it's still Yes. international. Yeah, it's international and it's our neighbors actually. Yeah. Yeah. So I will first introduce our first speaker. He finished his Bachelor of Science in Electrical Engineering in Texas A&M University. He has prior experience within EdTech, MarTech industries, and he's well versed in programmatic advertising, agile product development, full funnel marketing, and sales framework. He has experience in digital and e-commerce integration technologies such as Google Analytics, Google Tag Manager, AppsFlyer, CRM, and Salesforce. He has multi-role experience in business and technology, which enable him to bridge conversational gap between business and technical audience. He was also a software engineer in Syntronic Software Design House from 2016 to 2017. He was a business development manager in Social Baker, social media management from 2017 to 2018. And then he was also a technical solutions manager in RTB House, programmatic DSP. And he is a technical solutions manager in Meta or Facebook, PTE Ltd from 2022 until now. So let us welcome Mr. Vincent Gustinov Hadi. Hi, good evening. Hello, Mr. good Vincent. evening. I'm Stephanie and Mr. August as Yes. well. And Good evening. really pleasure to be here. And look, I think the introductions was really too much. I'm not that experienced at all, but I hope some of this talk that I'll be giving out could be beneficial for the rest of the students at Pelita Indonesia, Pekanbaru as well. Sure. All right. All right. Okay, you Think- may start. Yeah, to you may share. begin. All right, so just give me 1 second. Okay. All right, can everybody see my screen now? Yeah, sure. Yeah, sure. We can see it You can clearly. see it very clearly here. Cool. So I'll use this opportunity to actually rewind back a little bit as to what has helped me in the past secure some of the internships outside of Indonesia, and that eventually translate to a full time role in Singapore. And one of that key elements was actually part of this topic, which is expanding business opportunities through technology. And really, when you go dive deep into kind of like any internship positions, these will be the kind of questions that you might receive from your direct manager. Hey, what are the things that you might look at within this current company, and what are the things that you think we are struggling or where we can improve on later on? And that could be a very key aspect that will hopefully translate into a full-time opportunity for you, based on a couple of action points that you could share for the companies that you're going to be having internships on. So a couple of these very common problems for business. A lot of business, especially the traditional business in Indonesia, would have 3 main questions, basically. Like, number 1, how to find more customers, right? And predominantly we are in Indonesia, for the most part, it's traditional kind of companies. You have brick and mortar, you have retail stores. And for the most part, the customers are only those that are living or have their house or where they stay is like within the close perimeter of the shop.
And so outside of that area, it's really hard for these businesses to find other customers, right? So that will be the first challenge. How do you find more customers? And the next one is, if you look into what we have so many different traditional businesses, like, let's say, for example, we have cigarettes, we have Sampurna, we have Jisamsu, we have other cigarette brands. And how would they differentiate against one another? So this is the second aspect. So how you build a brand or product awareness, and how would you differentiate yourself? What are your main pros and what are the cons? So that you can actually leverage some of your strength and you can try to market your product so that more people know about it. And that will also translate down to more customers down the line. And then the third challenge is if you are going into the standard traditional companies wise, they will probably give you a sort of a challenge or challenging questions like, hey, we're a traditional company and we're not tech savvy. Rest assured, nowadays we are living in the 20th centuries. There's so many different tools out there that even the non-tech people can fully utilize and use that tool to leverage and expand their businesses without any software engineering skills at all, as long as it's like a super straightforward kind of an operation. Next slide. Cool. So if you look into the very first problems, where how do you find more customers? Traditionally, the way we know about it is like you go to print shops, you print out a flyer, and then you distribute it to a bunch of people in hoping that they will eventually visit your store down the line. But nowadays, you already have social media such as Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and so on. That actually is a very powerful tool that allows you to reach customers, not just within Indonesia, but globally, and with a much cheaper rate actually than just standard flyers. So that is one way where you can find more customers for a business. And so some of the simple tools that we have on how you could expand your businesses, especially for the traditional brick and mortar or retail store, which do not have any website, which do not have any sort of online payment facilities, non-social media at all. So these will be some of the out-of-the-box solutions that can help them to address some of these three main questions. Number one, how to find more customers. That is by leveraging social media. For most of us, we're consumers. We're probably just going to scroll the IG, look at the influencers' content, some stupid videos or dumb videos. But look, that's a tool. Depending on how you use it, it can be really powerful, or it can be just as an entertainment kind of a channel. Right? Most of us are using it as an entertainment channel, but for businesses, who knows how to leverage these channels? It's a really powerful tool that can allow them to target users or potential customers overseas, not just within their own country. And the second challenge is, hey, we are a traditional business. We are not tech savvy. We don't know how to build a website. We are predominantly just a manufacturing company, a retail company. Look, there is this tool called Wix and Shopify. You don't even need to learn how to code at all. This is just a simply drag and drop website builder. So there is no more of this excuses of, hey, I don't know how to code, I can't build a website. Now you have something called Wix and Shopify that helps you how to do that. And the third one, luckily in Indonesia, we have GoPay. We have a lot of different pays that I already forgot what's the name, ShopeePay, GoPay, what have you. I think you guys will know more payment methods than I am. But look, in terms of the standard, how would you expand your business online? You will need a website, you will need a social media to reach out to people, and you will need some sort of a tool that allows a payment. And that's where another tool or platform called PayPal or Stripe comes in. This is also a very easy non-coding type of work. You can plug it into Shopify or Wix, and therefore you have a full-blown website where you can list out the products there, you can accept payments, and then you can also run social media campaigns or content to later on redirect users or traffic within the social media channels into the site to eventually build an audience, and down the line, they will be your customer. So taking these 3 points further,
later on, let's say if you go into a sort of an internship, these are really one of the key sources that you can use to pitch to your managers who hopefully, if they're from traditional business, but if you're from a modern business, then you don't have to pitch it. They probably already have the solutions which you can then leverage even further using this platform. Moving on. A couple of the tools that we could potentially use as well. So earlier we have talked about social media. We have talked about building a website. We have talked about a payment gateway. Now, once you have built that audience in hope to translate them into paying customers and therefore expanding the company's bottom line and the top line as well in terms of revenue, you would need some sort of a way to maintain an engagement with your audiences. And that's where MailChimp actually comes in. And again, this is a no coding platform, easy to use. As long as you guys want to use it, learn for it, you can pick it up. That basically kind of like give users a newsletter that you can sign up with. So imagine if you have a website, you're building content, and you want to have users to subscribe to your content where you can deliver more materials, marketing materials, or even coupon codes, for example. This is where you can manage all of your customers' database. How would you run a newsletter and then giving them coupons, and therefore, again, rotating this cycle and eventually translate this audiences to paying customers at the end. Moving to the right is your Google Trend. I think for most of you guys probably already use Google search, very simple search tools, but I think not many knows how to use the Google Trend. So as I mentioned earlier, when we want to build expand a business, increase revenue, and expanding the new customers, you have to build a top line funnel. These are the audiences who might be interested with your brand. Eventually, they'll go down the funnel more towards a paying or purchasing customers at the end. And usually to do that, you have to engage with the content over social media or any other channels for that matter. And really, the best way to engage an audience is to find what is the most trending topic that is currently happening within your city, within your country, or within today. And Google Trend is one way to do such thing. So you can later on just Google it, and then you can just type in Google Trend, and you can see the top 10 topics that are happening. And then you can use that as an inspiration to build your content, run it on social media or MailChimp. And then slowly you advance your audience or customers from the top funnel down to the lower bottom of the purchasing journey. And therefore, hopefully that will translate into paying customers. And then to the right, you have WhatsApp, which for most of us, we are going to be using it for our friends chat and stuff, but it also have a business functionalities. So for standard business, they will usually have to subscribe to a phone line, which could be a little bit more expensive and not the best way. So WhatsApp does provide that sort of a business line where you can subscribe to it digitally. It's really easy. That will help you to build a sort of a customer support channel. So when you combine all of this together, you have a whole website, you have a payment gateway, you have a social platform to build a content, you have an email newsletter to keep the new customers that you bring in to be engaged. You have Google Trend to keep on up to date with the latest topics so that you can keep on producing content that our customers will be interested with, and therefore will keep purchasing with you, hopefully indefinitely. And then you have WhatsApp for your customer support sort of a channel. So this whole 6 tools that I have shared to you is actually more than enough for you to start a business. All you have to do is just find a product. You build a website for that. You can have a payment gateway, social media platform, and everything else set without having to touch a single line of code. Just having this tool under your belt will probably be a very huge benefit to your future educations or even future journey. If let's say later on you want to provide more value to the place where you're having internship, this could be one such knowledge that you can leverage on. Moving on. So having said that, this is another thing that most or majority of employees were probably going to ask, like, hey, Andy,
Could you take a look into the competition landscape right now? How are we compared to the other competitors? And so before you go into the executional part of it, like doing the social media channels, building website and so on, it's important for you to understand where you are in terms of your positions in the market as a company or as a brand. And so looking at this whole graphic, this is more like a pitch deck towards the venture capital as well. If you want to pitch to a startup, where you want to be, if let's say you are inventing a brand or you want to expand a certain value propositions of a company, you want to be on the top right corner, which is the affordable and easy to use. You don't want to be in any other quadrants, because in this case, then the customers have many other choices. And it's really hard for you to stand out or to differentiate yourself for the customers. So think hard about what are the value propositions, what are the pros and cons of a business before you think about expanding it. And is there any sort of a unique value propositions that any other companies does not have? And that will be the key source for you to expand that business later on. And over here are some of the example of competitive advantages. Let's say, for example, you have a Tokopedia. It's a very good competitive advantage. It has a seamless payment. You can order anytime. There's seamless communications. Very easy to use. All in one. Anything that you want to find, be it from groceries, stationaries, whatever, is available in Tokopedia. And they do have continuous education and support, especially for the brands that are selling items in Tokopedia. But then if we go back into the quadrant once again, where does Tokopedia sits as compared to Shopee, Lazada, and so on? That will be the kind of a homework that you would probably have to do if, let's say, you do ended up with an internship with one of these companies. Think about all the stuff that we have talked about on the competitive landscape, and what are the other tools that you can potentially leverage to help that company to expand even further. Okay, so that's pretty much materials that I have from my end. And any questions so far? Hi, Mr. Vincent. Wow, that was very interesting. Yeah, a lot of things. But the question and answer, should we open the Q&A session now, or? I think we'll wait for the end. Yeah, we actually. Mine, yeah. Mr. Vincent. Yeah, that's fine. That's fine. Okay, so you prefer a more interactive kind of sharing, or? I think in the interest of time as well, out of respect over the next speaker as well, let's do it at the end, so everyone have the time to consolidate questions, and then you can shoot me later on if you have any questions. All right. So if you don't mind, we can start the Q&A session later after the second speaker. Yep. All right. All right. Okay. Thank you. So let's conclude what Mr. Vincent has spoken. So I think there is one of the things that actually Mr. Vincent has mentioned is that there are certain common problems that there has been, all these small and business that, how do you really find more customers and how do you build a brand, and product awareness. This is really important because how do you differentiate yourself from other competitors? This is really important because if not, then what are you, how different are you then from the rest of the competition, right? Like, for example, how Tokopedia is different than Shopee. Yes. Or rather, how, like, for example, Alibaba is different from Tokopedia as well. So how do you differentiate yourself from each other? And and Mr. Vincent also mentioned that a lot of our companies here are still more of a traditional company and less of a tech-savvy type. Yes. So I think this is an area which, we really can build up in our country so that, we can progress on into the e-commerce era. Yes. Yeah, so how about you? Yeah, especially for those SMEs, which we call UMKM. Yeah, the UMKM, correct. UMKM in Indonesia. A lot of them are still not really tech savvy, so it's quite a problem here. And there are some solutions offered, such as PayPal. He mentioned about Wix and Shopify, and then social media like
with social media we can reach more customers, Correct. even correct. internationally, Yeah. not just locally. And then also about Google Trends and WhatsApp for business and everything. And Mr. Vincent also mentioned about how we differentiate ourselves Yeah. in among the competitors. Yeah, among the yes, and how competitors. we position ourselves Yeah, within what's the the competition value itself. proposition in Yeah. our company, Correct. and also how do we set our competitive advantage? Correct. And that's really important. Yep. Yeah. Okay, so we'll first proceed Yep. to Sure. the second speaker. Thank you, Mr. Vincent. That was very interesting. The next speaker is actually a very familiar face from our campus. Yes, she is a very, very familiar face here in our campus. And I believe that the students will know who she is after I describe her. Okay, so basically, she has completed her bachelor degree from University Kebangsaan Malaysia in biotechnology and management in 2011. And after that, she completed her quality management and productivity master degree in University Kebangsaan Malaysia. And finally, she completed her PhD or doctorate in management from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. So in Pelita Indonesia, she has also taught in many of the modules. One of them is the operation management, also in business management, research methodology, and also entrepreneurship. So it's very, very relatable to today's topic. And there are many accolades as well that this very fine lady had gotten, especially from 2017 to 2022. She has got many grants, from the Ministry of Education in Indonesia. So this is a very, very highly with a person with a lot of accolades. And of course, the article publication, she has also come up with a lot of publication in articles. I'll read up three of the many articles that she has published internationally, in a reputable journal. In 2022, she has published 3 articles with title of Green Techno Entrepreneurship, the Role of University Environment and Support, Prior Entrepreneur Exposure and Technology Readiness. And the second one is that it's an integration of WebEco 4.0, Importance, Performance Analysis, and Customer Satisfaction Index on eCampus. And the third one is a measurement of the website functionality and perceived usefulness in increasing user satisfaction through the role of technology readiness for e-learning user. And these are just 3 of the 13 publications that she has mentioned here. And for all of you, if you're interested, you can go and find out more about what she published in the journal. All right, so let us welcome Dr. Asri Ayu Purwati as our speaker today. Hi, Dr. Asri Ayu. Hi, Mr. Agus, Miss Nini. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. How about you, both of you? Yeah, Yes, we are good. We We're are well. very good. Too much introduction about me. Well, hey, it was three out of the many of the publications, okay? All right, so time and place for you, Dr. Asri Ayu. Okay, I will try to share my presentation slide. Okay, can you see? Yes, we can see it very clearly. Okay. But before that, I want to ask to the moderator, Ms. Agus and Mr. Agus and Miss Nini. Yeah, can I mix my presentation both in English and Indonesia? Yeah, Sure. Go on. We can enjoy the presentation, and more of our students here, yeah, can more understand what I want to share to them. Okay. Okay, thank you very much for the time to me to present
about the expanding technology-based business, but I want to share to you about the how to realizing business-based technology. I will present based on the theoretical and also the research that I have to use before, ya. Mudah-mudahan semua nanti di sini bisa paham gitu ya apa yang mau di-share. So I will mix my bahasa in Indonesia and English. Okay, this is about the introduction about me, myself, yeah. I will next to the this slide, yeah. Okay, first of all, yeah, we know that the COVID-19 as accelerator of digitalization, yeah. When the people, yeah, and the business, yeah, get some very much impact from the COVID-19, we can see the whole aspect of the business and the whole aspect of the customer ya has changed ya. Nah, saat ini gitu kan pada saat COVID-19 sampai saat ini kita semua sudah berubah ya. Semua yang before that we use the traditional method ya to to make the purchasing ya, kita menggunakan yang traditional method. Nah, saat ini kita sudah menggunakan teknologi base. Nah, semua itu disebabkan oleh perubahan pada saat COVID-19. Nah, pada saat COVID-19 itu juga kita memang dituntut ya, kita dituntut untuk berubah dan beradaptasi. Nah, oleh sebab itu ya COVID-19 dinyatakan sebagai akselerasi dari digitalization. Nah, pada masa lalu ya kita pada saat belanja ya we just need to go to traditional market ya. Nah, now we can buy ya with the online shopping. Kita dapat menggunakan online shopping. Just what Mr. Vincent said ya before, semua UMKM itu sudah menggunakan e-commerce, sudah menggunakan social media ya untuk yang namanya mereka punya market. Nah, sebagaimana contoh di sini itu adalah salah satunya online shopping, dan apa yang kita lakukan, what we do today is online meeting ya. Nah, sekarang knowledge juga berubah gitu ya. Kalau dulu knowledge hanya diberikan oleh teacher and students ya pada saat mereka face to face. Nah, but now ya knowledge itu dapat di-sharing ya, we can share the knowledge teknologi ya, use the technology ya, kita ada Zoom meeting ya dan lain-lain. Nah, artinya di sini the world has changed ya. Jadi dunia itu memang berubah gitu. Sampai-sampai pada saat ini juga sudah dibuat yang namanya artificial intelligence ya, yang membuat satu innovation tentang yang namanya virtual tourism. Nah, artinya ya perubahan-perubahan ini memang kita harus ikuti ya, kita harus kita harus sesuaikan ya, begitu juga dengan bisnis. Nah, kalau misalnya customer-nya berubah, bisnisnya pun harus berubah. So ya karena perubahan ini makanya dinyatakan sebagai akselerator dari digitalization. Nah, we can see from the statement or quotes from our President Dr. Joko Widodo ya. Mr. Joko Widodo ya, Pak Jokowi said that di dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat kalahkan yang lemah, tetapi yang cepat akan kalahkan yang lambat. Kuncinya berarti kita harus cepat sesuaikan. Nah, the same quotes ya by Jack Ma, ini adalah founder of Alibaba ya, businesses that do not quickly adapt to the digital era will be eliminated. Nah, jadi dari Pak Jokowi ya dan juga Jack Ma sendiri ya, mereka bersepakat bahwa jikalau suatu bisnis itu tidak berubah dengan cepat ataupun cannot adapt quickly ya dengan perubahan-perubahan ini, artinya they will be eliminated. Nah, mereka akan tereliminasi, mereka akan tersingkirkan. Nah, artinya ya what should the business do ya in this era. Nah, kalau kita bicara masalah this era ya, pada saat COVID-19, before the COVID-19 we are in the industrial revolution 4.0 era. Nah, but now we are in the society 5.0. Nah, jadi artinya di sini terjadi satu development of technology, perkembangan dari teknologi itu sendiri. Yang sebelumnya teknologi is just sebagai
alat sebagai alat yang digunakan ya untuk make more work more efficient ya and effective. Nah, now the teknologi itu sebagai teman di dalam kehidupan manusia. Makanya di sini dikatakan we are now in the era of society 5.0. Nah, apa itu era society 5.0? Era society 5.0 is a balancing human-centered society economic progress by solving social problems through systems that highly integrate cyberspace and physical space. Nah, kita perlu garis bawahi di sini bahwa ya the society 5.0 di sini adalah sebuah era yang balancing human-centered society. Nah, jadi di sini adalah era untuk kemanusiaan, teknologi untuk kemanusiaan. Nah, teknologi untuk kemanusiaan itu seperti apa? Seperti yang kita rasakan saat ini ya. When we wake up ya until we sleep ya, we use technology in our everyday activity. Nah, artinya ya ketika manusia ya aktivitasnya berubah, sudah bertemankan ya, they can be friend with technology. Artinya kalau sudah seperti ini, pola pikir di dalam kehidupan masyarakat itu juga mengalami perubahan. Nah, ketika pola pikir dalam kehidupan masyarakat mengalami perubahan, ya, then the business also need to change. Jadi bisnis itu juga harus berubah. Oke. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, human-centered technology, apa yang diberikan oleh era society 5.0? Tentu yang pertama adalah comfort, ya. Comfort yang seperti apa yang diberikan kepada kehidupan manusia? Artinya di sini ketika kita everyday we can be friends with technology ya, we can enjoy ya using technology. Without technology maybe our lives cannot go on gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu artinya memang kita sudah convert atau kita sudah nyaman hidup dengan yang namanya teknologi karena teknologi ini memang memudahkan seluruh aspek dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yang kita dapatkan adalah high quality lives gitu. Nah, high quality lives misalnya kalau dulu semua berkendara menggunakan sepeda manual, sekarang sepeda pun berubah menjadi sepeda listrik ya, dan juga semua peralatan-peralatan yang dulunya konvensional sekarang sudah move to technology. Nah, yang artinya di sana high quality lives of human lives itu sudah mengalami yang namanya perubahan. And the third ya is vitality. Nah, vitality ini berkaitan ya dengan yang namanya working ya, yang namanya memudahkan, artinya teknologi give easier ya in our work gitu ya. Jadi without teknologi artinya sekarang semuanya sudah based on teknologi ya, semuanya lebih efficient and also easy. Nah, artinya memang di sini teknologi akan merubah seluruh aspek in human life. Nah, kalau misalnya aspek dalam human life berubah seperti yang saya katakan tadi, tentu habit ataupun yang namanya behavior dari human behavior itu tentu mengalami yang namanya perubahan. Kalau sudah human behavior mengalami perubahan, artinya bisnis pun harus mengalami perubahan karena target dari bisnis tentunya human ya, customer is human ya, people gitu kan, people yang akan menjadi customer. Nah, apa yang terjadi dengan bisnis? Bisnis akan mengalami yang namanya era disruptive innovation. Nah, disruptive innovation ini adalah perubahan-perubahan yang sangat mengganggu di dalam bisnis gitu. Karena bisnis sekarang sudah yang seperti dulu sudah tidak bisa diadaptasi lagi oleh sekarang. Even perusahaannya adalah perusahaan yang micro scale ya, skala mikro sekalipun itu memang harus dapat adapt yang namanya teknologi ya, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Mr. Vincent. Nah, artinya dengan disruptive innovation ini perusahaan harus punya strategi ya, strategi yang penting gitu kan bagi bagi mereka untuk dapat adapt the technology. Nah, apa strateginya ya? This is about how to realizing business in this era. Strateginya is through digitalization. Oke. Nah, jadi ada beberapa step di sini. Ini adalah based on the conceptual yang di-develop by the Kotler ya. How to measure the technological readiness of a business ya. Jadi di sini yang first sekali ya, yang namanya bisnis ya, baik
usaha micro scale ya hingga big scale ya of business, dia harus mengetahui ya where the position of that business ya ready or not to be a technological business. Nah, jadi yang pertama di sini stepnya adalah ya business need to assess customer digital readiness and digital industry readiness. Jadi yang pertama di sini caranya adalah kalau misalnya kita punya bisnis, kita harus measure ya, kita harus ukur kita punya kemampuan di dalam bisnis. Apakah bisnis kita itu siap ya, ready or not ya secara digital. Nah, cara pengukurannya ada dua. Kalau di sini ya, yang pertama di matrix ini memperlihatkan yang pertama adalah kesiapan ya, kesiapan bisnis proses tersebut dalam mengadopsi teknologi. Nah, for the second yang di sini adalah kesiapan dari customer-nya atau orangnya yang tadi kita cerita berada di era society 5.0 itu siap atau tidak ya untuk mengadopsi teknologi. Nah, makanya ya matriksnya itu ada seperti ini dan nanti ada beberapa perusahaan yang berada di posisi onward, omni ya, origin dan juga organic. Nah, ini kita nilai ya, kita nilai, kita measure, kita punya bisnis ini berada di posisi yang mana. Nah, ketika ya bisnis kita itu sudah punya kesiapan teknologi yang tinggi ya, maka ya customer digital migration kita itu rendah. Artinya customer kita masih kurang paham ya tentang teknologi. Ya, customer kita tidak terlalu memandang bahwa teknologi is important ya to our business process. Nah, tetapi kita punya digitalization in business process kita itu tinggi. Nah, ini maka kita berada di posisi onward. Ya, nanti kita lihat strateginya. Kalau berada di posisi onward, ini bagaimana untuk memaksimalkan adoption of teknologinya. Ya, nah onward ini artinya perusahaannya satu kali maju lebih ke depan ya dibandingkan dengan customer-nya. Ya, tetapi bagi customer, kamu punya bisnis proses yang bagus pun, ya, mengadopsi teknologi pun bagi kami itu tidak terlalu penting. Nah, kalau di sini contohnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang berada di seperti life insurance, ya, karena life insurance itu biasanya digunakan oleh orang ya sekali-sekali gitu. Nah, oleh sebab itu untuk penggunaan teknologi ya mereka tidak terlalu penting. Nah, itu adalah mindset dari si customer, ya. Tetapi ya perusahaan-perusahaan yang berada di posisi ini adalah perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang dia high level ya, high tech teknologi ya. Oke. Nah, yang kedua, perusahaan yang berada di level omni. Level omni ini adalah perusahaan-perusahaan yang maju ke depan ya. Ini adalah seperti perusahaan yang memiliki digitalization in business process-nya itu high dan juga ya customer digital migration-nya itu adalah high. Nah, perusahaan yang berada di level omni ini is like e-commerce ya and also banking. Nah, karena kalau misalnya e-commerce kan sekarang everyone using the smartphone to looking for what they want gitu, what they need gitu. Nah, e-commerce lah jawabannya. Karena e-commerce ini merupakan the evolution of market ya, from the traditional market to the technological market. Nah, dengan e-commerce artinya kalau di sini posisinya konsumennya siap ya dan perusahaannya pun siap. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang di posisi bagus. Nah, kalau perusahaan Anda sudah berada di posisi yang seperti ini, artinya ini adalah satu peluang yang baik untuk mengambil kesempatan untuk memenangkan hati konsumen melalui yang namanya teknologi karena sudah adoption of teknologinya sudah very very good. Nah, kalau yang berada di level origin artinya di sini degree of customer digital migration-nya ini rendah, low ya, and the degree of digitalization in business process-nya itu also low ya. Nah, contohnya di sini adalah sektor-sektor yang seperti disebutkan tadi, sektor yang SME ya. Yang mereka memang tidak memiliki kemampuan. Nah, tetapi ya tourism. Nah, tourism ini artinya UMKM ataupun SME yang berada di sektor tourism. Nah, tetapi ya degree of digitalization in business process-nya ini juga low. Ya, customer-nya ini juga low karena kalau misalnya tourism ini orang ingin langsung datang secara langsung ke daerah wisata tersebut. Nah, artinya di sini ada hal nantinya atau strategi yang harus dibuat untuk perbaikan. Nah, the last matrix is organic ya. Organic level ini ketika degree of digitalization in business process ini low ya dan juga degree of customer digital migration-nya high. Mengapa dia high? Karena
di level organik ini biasanya diimbangi oleh level omni. Ya, contohnya di sini adalah sektor-sektor logistik. Ya, karena sektor logistik harus mengimbangi perusahaan-perusahaan e-commerce ya yang lebih jauh ke depan dari segi adoption of technology. Nah, jadi yang pertama kita harus assess kita punya digital readiness dan juga digital industry readiness dan juga customer digital readiness-nya seperti apa. Nah, kalau kita sudah kita sudah measure kita punya posisi di mana, baru kita formulate a digitalization strategy. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya dia berada di level origin ke onward itu harus ya build digital capability. Nah, kalau dia sudah di level omni berarti dia strengthen digital leadership. Kalau dia sudah di level origin ya, kalau mau ke organik dia harus migrating customer to digital channels. Nah, ini adalah strategi-strateginya. Kalau misalkan mau memigrasikan customer to digital channels ya, we need to provide incentives to go digital. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ya, apalagi yang baru-baru misalnya yang biasanya dia jualannya secara tradisional sekarang sudah mulai online, dia akan beri giveaway ataupun dia akan beri gift diskon dan lain-lain untuk customer yang mungkin first customer atau 10 customer ya, 10 first customer yang melakukan pembelian di online gitu ya. Ini sudah banyak dilakukan. Misalnya juga yang mereka baru mengembangkan aplikasi ya, mereka akan bagi insentif untuk customer yang download aplikasi itu akan diberikan points atau diberikan diskon dan lain-lain. Nah, itu adalah how to providing incentives to go digital. Nah, yang kedua kita bisa tackling the point of frustration with digitalization. Nah, jadi digitalization itu sebenarnya untuk menutupi yang namanya titik frustasi dari pelanggan ya. Yang kita tahu ya, apalagi kita berada di era society 5.0 ya, yang paling dibenci oleh customer itu adalah waiting. Jadi customer nggak suka waiting. Nah, untuk menutupi hal tersebut tentulah kita harus meningkatkan yang namanya kita punya distribution ya. Kita punya distribution strategi. Jadi kalau kita mau kirim barang itu bagaimana caranya untuk cepat sampai ke tangan konsumen? Karena konsumen tidak suka yang namanya menunggu. Kalau misalnya kita mau melakukan pelayanan, kita harus melakukan pelayanan yang seperti apa biar tidak lama konsumen menunggu. Artinya ini bisa menjadi satu cara bagaimana memigrasikan konsumen ke digital. Nah, yang ketiga adalah recreate the physical interaction with digitalization. Nah, ini sudah banyak dilakukan oleh e-commerce ya. Biasa kalau di sini kita menggunakan social media, we can see the live TikTok or live Instagram ya, yang mana biasanya mereka melakukan penjualan secara online untuk membuat yang namanya physical interaction ya, meskipun itu menggunakan dunia maya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk migrating customer to digital channels. Nah, kalau untuk build digital capability ya, ini kalau perusahaannya memang mampu dia dapat invest in digital infrastructure. Kalau tidak, dia dapat menggunakan bantuan ya dari third parties ya, seperti yang tadi sudah disebutkan. Sudah banyak e-commerce, social media yang WhatsApp for business dan lain-lain yang memang dapat membantu ya, apalagi perusahaannya adalah sektor-sektor yang masih sektor micro scale maybe ya. Nah, yang kedua dia dapat building digital customer experience ya. Nah, jadi di sini bagaimana membangun yang namanya customer experience with digital. Ya, yang ketiga ya, establish a strong digital organization. Nah, ini kalau usaha-usaha besar dia dapat melakukan ini semua. Ya, artinya dia melakukan perekrutan kepada young generation ya, young generation yang memang memiliki capability to use technology and to develop the technology. Nah, jadi kalau strategies to build digital capability adalah itu. Jadi kita posisikan kita di mana, nanti kita tinggal pilih strateginya kira-kira apa. Nah, yang last sekali ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah high tech company ya. Kalau level-level omni ini adalah sudah high tech company ya, seperti banking ya, kita pakai e-banking, kita juga menggunakan e-commerce dan lain-lain. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah siap gitu ya, sudah mantap dengan yang namanya teknologi. Nah, artinya ya untuk perusahaan yang seperti ini apa yang harus dilakukan? Tetap mereka harus berstrategi ya. Strategi untuk apa? Strategi
strategy for the future. Karena for the future itu teknologi akan semakin berkembang ya. Yang namanya pesaing itu tentunya mengembangkan teknologi masing-masing gitu. Nah, artinya bagi perusahaan-perusahaan ini ya mereka tidak akan pernah mau tertinggal. Nah, apa yang harus dilakukan? Artinya di sini mereka memperkuat yang namanya digital leadership ya. Nah, bagaimana cara memperkuat digital leadership-nya? Yang pertama ya, seorang digital leadership ini harus dapat mengadap the next technology. Jadi mereka harus memikirkan the next technology itu seperti apa. Apalagi eranya society 5.0 katanya. Ke depan kita tidak tahu era 6.0, 7.0 dan lain-lain ya. We don't know ya the development of technology akan jadi seperti apa. Nah, yang kedua ya adalah strengthen position as a digital first brand. Ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di level omni ya, karena kita tahu misalnya kita when we see when we hear about the Shopee ya, we know that Shopee is a e-commerce ya, we know that Shopee is a high-tech company gitu. Jadi digital brand itu sudah ada, kita sudah aware bahwa that company is digital first brand ya. Jadi itu yang harus diperkuat lagi oleh perusahaan-perusahaan ini. Nah, yang ketiga yang paling penting di sini adalah introducing the new customer experience. Nah, ya. Nah, kita akan coba fokus bahas the introducing the new customer experience. Nah, ini bagaimana ya? So di sini how to create the new customer experience. Jadi pembahasan saya di sini agak lebih different ya, karena kita berbicara tentang teknologi tetapi kita tidak dapat menyingkirkan yang namanya human di dalamnya. Kenapa kita masih harus memikirkan juga, ataupun perusahaan ataupun bisnis ini juga harus memikirkan keberadaan human ya, meskipun digitalization-nya sudah sekeren apapun gitu ya. Nah, karena di sini ya ada riset dari McKinsey 2021 ini menunjukkan bahwa research shows that 44% of global customers adopting web roaming while 23% choose showrooming. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa meskipun semuanya sudah based on teknologi, tetapi masih ya semua orang itu sebenarnya masih menginginkan adanya aspek sentuhan secara langsung, ya aspek face to face secara langsung dan lain-lain. Makanya di sini disebutkan bahwa machine is cool, but human are warm. Ya, jadi mesin itu cool katanya, ya keren mesin itu, tetapi manusia itu sangat-sangat hangat katanya. Nah, kita lihat ini adalah satu cara bagaimana ya create new customer experience on the future. Kalau kita balik lagi di sini, new experience is for the omni ya, company yang berada di level omni. Nah, jadi mereka ini bukan hanya teknologinya saja, tetapi manusianya juga harus tingkatkan. Nah, tingkatkannya seperti apa? Kalau kita lihat di sini ada machine versus human ya. Di sini dikatakan bahwa machine is efficient in processing data, extracting information and managing knowledge. Sedangkan human able to filter out distractions, attack understanding and develop wisdom. Nah, apa perbedaannya di sini? Oke ya. Mesin kalau kita lihat processing data is good gitu ya. Extracting information mereka juga sangat oke gitu ya, apalagi sekarang kalau misalnya kita lihat di Google ya, sekarang juga sudah ada kecerdasan buatan artificial intelligence ya yang bisa digunakan oleh siapapun untuk bertanya tentang apapun. Nah, tetapi yang tidak dimiliki oleh mesin adalah di sini manusia able to filter out distraction. Manusia ini dapat memfilter gangguan-gangguan. Ya, masalah-masalah, problem. Nah, mereka dapat memfilter mana yang benar, mana yang salah, ya. Attract understanding, memberikan pemahaman, ya. Dan juga yang terpenting di sini adalah develop wisdom, kebijaksanaan. Mesin tidak punya kebijaksanaan. Makanya kalau ada lihat video ya yang orang marah-marah sama mesin di dalam satu pelayanan rumah sakit. Nah, itu adalah salah satu bentuk ke depan gitu kan, ke depan nanti ternyata mesin ini masih memiliki kelemahan dan manusia ini masih dibutuhkan. Nah, yang kedua ya, mesin provision in convergent and structured thinking and finding patterns. Nah, but human ya skilled in divergent thinking and find out of the box solution. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita lihat lagi yang ketiga ya.
mesin ini bekerja adalah follows a certain algorithm. Jadi mesin bekerja berdasarkan algoritma tertentu. Tetapi manusia ya, human can think out of the box. Ya, manusia dapat berpikir out of the box, dan juga manusia excellent at using empathy. Ya. Nah, kalau yang terakhir ya, ini juga sama ya, speed and scale, ini manusia ini lebih fleksibel ya. Ini semuanya sebab apa? Sebab memang mesin itu bekerja berdasarkan algoritma tertentu. Sedangkan manusia itu lebih fleksibel for task. Nah, jadi perbedaan-perbedaan inilah ya yang dapat menghasilkan bagaimana strategi untuk menciptakan the new customer experience. Nah, jadi strateginya di sini adalah human machine collaboration. Ya, jadi bagaimana to collaborate antara human dan machine ya in creating new customer experience. Nah, jadi ke depan ya kalau kita bicara masalah digitalization, oke, teknologi memang hal yang sangat baik, dan we need to develop ya in our business. Tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang namanya manusia. Nah, kalau kita lihat di sini ada Philip Kotler ya yang mengembangkan the new CX, ini adalah 5 A's customer path ya. Kalau customer ingin approach terhadap satu perusahaan sebelum dia making decision to buy or not ya, dia akan melaksanakan 5 titik sentuh ini dulu ya. Yang pertama ya aware, yang kedua appeal, yang ketiga ask, yang keempat act, dan yang kelima advocate. Nah, kalau aware ini bisa dilaksanakan oleh mesin, karena kalau untuk membuat orang aware ya company just need to communicate. Ini sama seperti marketing ya. Kalau perusahaan mau communicate, dia bisa bermodalkan mesin saja, karena communicate adalah untuk give the information. Nah, melalui apa? Melalui advertising. Advertising bisa, mesin saja melakukan advertising bisa, tidak perlu manusia di sana. Ya. Nah, yang kedua adalah appeal ya. Appeal ini dia masuk lebih dalam lagi ya untuk merasakan ya brand message-nya, pesan-pesan yang disampaikan oleh advertising tadi. Nah, di sini juga bisa dilakukan oleh mesin karena sekarang sudah banyak yang melakukan yang namanya content marketing ya untuk memperkenalkan, to introduce product or services. Nah, yang ketiga adalah ask ya. Ask ini boleh mesin, boleh manusia. Ini hanya contoh saja ya. The new CX ini contoh collaborating antara human and technology. Nah, kalau dia ask, dia bisa tanya langsung boleh, tetapi the whole business process ya untuk yang ask ini sebenarnya bisa juga dilakukan oleh mesin ya, karena mesin juga dapat melakukan distribution channel, sales, CRM, direct marketing, itu sebenarnya bisa juga dilakukan oleh mesin. Nah, untuk act ini juga ya, act ini artinya dia coba untuk reinforce by more information, customers decided which brand to buy and use. Nah, act ini juga bisa menggunakan mesin. Nah, yang terakhir adalah advocate. Advocate kalau misalkan customer sudah di level loyalty, di sini biasanya perusahaan butuh bantuan yang namanya human machine collaboration ya. Kenapa dibutuhkan bantuan human machine collaboration? Karena ini kaitannya adalah tentang service CRM. Kalau kita bicara masalah customer relationship management ini, we can go more deeply tentang relationship between customer and company. Nah, jadi disinilah nanti customer merasa terikat dengan company, dan di sana dibutuhkan sentuhan yang namanya manusia. Oke. Nah, untuk itu ya, for the conclusion ya, companies must race in digitalization, but the role of human touch must not be ignored, because the human role will balance the speed and efficiency of technology with wisdom, flexibility, and empathy. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa human touch itu tidak bisa dikesampingkan, tetap harus menyeimbangi yang namanya mesin, dan bagaimana kita ya ataupun cara perusahaan ya untuk meningkatkan yang namanya kompetensi dari mereka punya human agar dapat bersaing dengan teknologi ya. Tentu salah satu caranya adalah kalau dalam perusahaan itu bisa memberikan yang namanya program-program yang dapat meningkatkan kompetensi dari karyawannya ataupun employee-nya. Nah, kalau untuk kita sendiri ya, disinilah fungsinya pendidikan.
Ya, fungsinya pendidikan di sini adalah to make to make people ya more competent and also have more knowledge. Nah, jadi karena kita lihat di sana tadi, mesin juga punya ilmu. Ya, tetapi ketika manusianya sama dengan mesin punya ilmu, manusianya punya kelebihan lain. Kelebihan lainnya apa? Ya, manusianya memiliki yang namanya wisdom ataupun kebijaksanaan ya, dan juga pemahaman ya untuk mengelola ya, untuk manage dia punya knowledge ya. Jadi kalau manusianya sudah punya knowledge ataupun pendidikan seperti yang Anda semua lakukan saat ini ya, kuliah betul-betul sampai bagus gitu ya, sampai lulus gitu ya, artinya Anda sudah punya kompetensi, nanti pada saat di tempat kerja Anda juga meningkatkan karir Anda gitu ya. Nah, artinya di sini Anda sudah mampu bersaing dengan yang namanya teknologi, dengan yang namanya mesin. Bahkan Anda dapat lebih baik daripada mesin. Meskipun mesin sekarang sudah ada kecerdasan buatan gitu ya, kecerdasan Anda alami dan Anda dapat membuat decision making dengan menggunakan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki yang tidak dimiliki oleh mesin. Nah, jadi ini adalah kesimpulan ya bagi how to realizing business based technology, tetapi business based technology ke depan itu yang diharapkan adalah business based technology yang dapat approach kepada the new customer experience dengan tetap menggunakan sentuhan manusia tanpa mengesampingkan sentuhan manusia. I think that's all my presentation. Thank you. I give the time back to Miss Nini and Mr. Agus. Thank you. Alright. Thank you so much, Dr. Astri Ayu. Terima kasih banyak. Luar Thank biasa. you so much, Dr. Astri Ayu. Oke, very interesting ya Pak Agus ya. Iya. Tadi menyangkut juga artificial intelligence ya. Tadi awal-awal Dr. Astri Ayu, she mentioned about the traditional method of purchase, yang mana banyak dipakai oleh UMKM sekarang, ya. Tapi sekarang kita starting to shift Towards from the digitalization, right? towards digitalization. Yeah. Dan memang itu sangat diperlukan, apalagi tadi mengutip quotes dari Pak Jokowi ya, and betul. Jack Ma, katanya kalau mau menang, bukan kalau mau menang ya, kalau yang tidak cepat maka akan hilang gitu. Betul. Yeah. So businesses who are not quick enough will be eliminated. Yes. Ya, jadi kita itu harus gercep, harus cepat. And then she mentioned a lot about how to measure technological readiness of a business and everything. Dan tadi saya itu benar-benar tertarik sekali waktu beliau menjelaskan tentang AI, ya, menjelaskan tentang teknologi, di mana Dr. Astri Ayu compare between human and machine, ya. Jadi walaupun banyak sekali companies yang sudah mengadopsi technologies, tapi ternyata human touch is still irreplaceable. Yes, Yeah. human is warm. Human is warm. While machine is cool, or rather I would say cold sometimes. Yeah, that's the thing. Dan saya teringat itu dengan yang saya lihat akhir-akhir ini muncul bahkan ada yang namanya dosen AI. Dosen AI, betul. Dosen AI. Jadi itu jadi kepikiran, dosen AI mungkin beliau bisa mengajar tapi tidak bisa membimbing, tidak bisa mendidik, and he or she has no empathy, has no feelings and everything. Yeah. Jadi memang human touch is still needed. Yeah, it's really important still, because at the end of the day, really we want to ensure that what we are actually putting forth is like, because just now she compared between the human touch, is that one of the thing is that there is a human can actually find out the box solution. Out of the box solution. Wow. Although machine is more structured, but based on the algorithm. Correct, it's based on algorithm. But at the end of the day, if you want to find out the box solution, a human is still needed. Yes. Yeah. So at the end of and one thing is that it offers, although technology have offered us, a lot of comfort. You see, a lot of easy, efficient, things or way of living, and this actually has disrupted a lot of businesses out there. And of course, one of the things that moving on from manual to automation, I believe that there is always that is the aspect of the human touch that is actually going to be lost. So that's why
Dr. Asri Ayu actually mentioned that, hey, you really need to make sure that you have a good interaction, right, between the human and the machine. If without that, without that wisdom of the human, we are going to be a very cold society next time, I believe. Yeah. All right. So, and that's why the balance between the wisdom and the efficiency is still very important Yes. in this era. So hope that all of our students in the future can understand that, it is important for you to have technology, but yet and again, you really need that kind of human touch to be given, okay, to your customer. So I believe that, and I believe that every one of us has begun to experience that kind of, feel, right? That, Yes. we are interacting with the technology every day. So I think that's just a very interesting presentation by Dr. Asri Ayu. Thank you so much for your insight on this area. Thank you. And so we will start to move to our Q&A session. And we'll first open for 2 questions. Yes, di you'll start off with audience. 2 questions first. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan kita akan buka dulu untuk 2 penanya pertama, dan yang ingin bertanya boleh langsung klik tombol raise hand yang ada di Zoom-nya masing-masing ya. Jadi silakan yang mau bertanya langsung klik tombol raise hand. Sebelum kita membacakan ada pertanyaan juga ya Pak Agus. Yeah. Actually we have received some of the questions from the chat, but we would like to prioritize those from Zoom, yang langsung dari Zoom-nya. Silakan. Ini mahasiswa kita tipikalnya itu malu-malu gitu. Iya, makanya. So it's like, you guys really need to be able to ask question gitu loh. Karena tadi ada yang mau nanya, tapi boleh nggak saya nanyanya dari chat aja gitu. Nah, itu. Kan lumayan kalau muncul di screen. Iya. Ketemu jodoh gitu. Nah, itu bener kan? Siapa tahu ketemu pasangan yang tepat gitu ya kan? Okay, so anyone? Oke, anyone ada yang mau bertanya? Operator, Silakan, mungkin boleh. operator. Mungkin boleh Coba lihat. kita coba lihat dulu. Oke, sambil menunggu, Ya. mungkin kita boleh membacakan pertanyaan yang pertama ya. Ya, baik. Ini dari Saudara Fani, katanya, pekerjaan apakah yang akan hilang kalau AI nanti sudah canggih? Ya, jadi mungkin boleh we go to Mr. Vincent first, maybe? Ya, Mr. Vincent first. Mr. Vincent, so what jobs that will likely to disappear when AI or when the technology is booming? Right. So it's going to be quite a little bit more further in the future, but those repetitive kind of role. The first thing that came into my mind would be cashier, the one where you have to pay, and then at the counter. Nowadays, you can already see quite a lot of machines that replaces that. As a matter of fact, I would much rather just interact with the machines and don't have to, interact so much. Just check out and then go straight ahead. So that would be the first job that I think is gonna go out of the window. And then the other thing is when I buy insurance, I would rather just fill in the form. I don't have to meet with someone else. They're trying to upsell you and stuff like that. So I would hope that to disappear. Yeah. Okay, thank you. Jadi Alright. katanya kasir ya. Kasir, benar. And this is one of the very interesting part. So when I was in Singapore, I have been to a place called SUTD. I think Mr. Yeah. Vincent would know. Okay. Singapore University of Technology and Design. I saw that there is actually a shop there without a cashier. Without a cashier. So basically what happens is that when you go into the shop, you just simply tap your card, your credit card there. And then after that, you just go in, hey, you just pick up whatever that you want, and then you put it into your cart and you just get out of there. And they will just tell you that, hey, we have deducted how much from your credit card. And that is for all the items that you have without even having a single cashier there. Actually, it's more efficient.
It's a lot more Yeah, efficient. a lot Yes. efficient. Yes. You got in, you got up, you don't have to wait for a cashier, and the machine just do the calculation for you. Bam, Yes. and you just got all everything within like minutes. Ya. Tapi kalau di Indonesia kepikirannya gini Pak Agus, Hmm. nanti tiba-tiba ada yang Gimana? nyolong gimana ya? Nah, itu. Nah, itu masalahnya kan. Iya, iya. Tapi cashier is actually one of the ini ya, the jobs that would likely to disappear. Yeah. Terus juga self check-in di bandara, ya, Yes, itu juga self-check-in sudah in mulai ada. the Self airport. check-in Correct. and then self ini ya, bahkan luggage itu kita bisa tinggal masukkan sendiri. Benar. And you can just print your own luggage tag, and then Hmm. after that you just bring it, and then you just drop the baggage in, Ya. and that's it. Oke, let's Yeah. hear from Dr. Astri Ayu. Kalau menurut Dr. Astri Ayu kira-kira gimana nih? Apakah pekerjaan yang akan hilang kalau misalnya AI atau teknologi itu sudah benar-benar canggih? Menurut Bu Ayu bagaimana? Oke, thank you Miss Nini, Mr. Agus. Kalau menurut saya itu kalau teknologi ini sudah benar-benar canggih, itu pekerjaan yang akan hilang adalah pekerjaan yang kaitannya dengan rutinitas secara teknik. Ya itu pasti digantikan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu kalau rutinitas kan artinya dia tidak butuh inovasi. Tidak butuh inovasi, dia tidak butuh critical thinking gitu ya. Seperti dalam kalau tadi kasir mungkin bisa gitu ke depan sepertinya bisa. Karena kalau misalnya kasirnya sudah kasir bukan online ya. Kasir online, bukan kasir, tapi kalau kasirnya sudah mesin kan itu rasanya memang sudah ada ya. Rasanya sudah Iya. ada kan juga pasti akan dikembangkan hal-hal yang seperti itu. Tapi tentu aja safety-nya memang harus lebih gitu. Apalagi dikatakan sama Miss Nini takut kehilangan dan segala macam. Saya rasa kalau safety-nya lebih bagus itu tidak akan terjadi. Nah, kalau pekerjaan-pekerjaan yang rutin seperti yang mahasiswa kita nanti mungkin pada saat lulus kan mereka mencari kerja. Mereka mencari kerja ya ke dalam sebuah perusahaan ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan yang biasanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih teknik. Misalnya kalau di dalam sebuah perusahaan industri gitu ya. Ini misalnya beberapa proses ataupun pekerjaan yang memang sudah sudah digantikan oleh mesin itu adalah pekerjaan yang memproses ya, yang memproses kalau proses manufaktur itu adalah proses dari bahan mentah ya diproses menjadi barang jadi. Itu sudah tentu ke depan pastinya sudah tidak ada lagi di sana manusia. Kalau sekarang kan masih ada manusianya, Miss Nini, ya. Sekarang manusianya masih ada, manusianya yang packing, manusianya yang ini ke depan itu mungkin tidak akan ada lagi gitu. Nah, pekerjaan rutinitas seperti yang di bank. Nah, sekarang kan bank sudah menggunakan sistem mesin ya semuanya ya. Artinya besok mungkin tidak akan ada lagi teller di dalam sebuah bank gitu. Nah, tetapi balik lagi kan tergantung bagaimana kualitas dari mesin yang dihasilkan. Karena kita balik lagi kelemahan dari manusia itu tentunya harus kita atasi. Jangan sampai mesin itu akan malah mendatangkan dampak yang tidak baik gitu ya. Jadi kalau misalnya mesinnya mendatangkan dampak yang tidak baik, customer makin akan lari gitu. Karena kalau manusia dia bisa komplain secara langsung, tapi ketika dia berhadapan dengan mesin dia tidak bisa komplain. Kalau misalnya kita mau setor tunainya salah dan segala macam, teller sudah tidak ada lagi, bagaimana dia mau komplain gitu ya, kemana gitu. Artinya memang mesin yang ke depan akan diciptakan tentu harus lebih secure ya dari segi keamanan dan tentunya lebih bisa memberikan pelayanan yang tadi kita sebutkan yang memang kalau bisa yang manusia ya, apalagi kecerdasan buatan tentunya yang manusia dapat kerjakan sebelumnya gitu. Kalau menurut saya sih yang lebih seperti itu, tapi kalau pekerjaan yang sifatnya perlu inovasi, perlu critical thinking itu biasanya pasti masih memerlukan yang namanya aspek manusia di dalamnya gitu. Karena mesin kan tidak bisa gitu untuk melakukan hal tersebut gitu. Saya rasa sih yang seperti itu ya, Miss Nini, Mr. Agus. Oke, thank you so Alright, much, thank you so Dr. much. Astri Ayu. Ya, jadi segala sesuatu yang rutin ya, Ya, rutin rutin yang work, tiap hari dilakukan. dan tidak membutuhkan inovasi dan hal-hal mungkin yang customer service juga kali ya. Ya, betul, customer Misalnya potong service. rambut, Ya, siapa tahu suatu hari nanti ada mesin nih. Bu Nini boleh ya kan duduk di sana gitu kan tiba-tiba sik udah ada yang Tinggal motongnya. milih gitu mau Tinggal pilih mau apa, style kayak gimana gitu ya kan. Bisa jadi, Kayak bisa jadi. artis Korea yang mana gitu ya kan. Boleh. Nah, Oke, ya. thank you Mr. Vincent and Dr. Astri Ayu.
Oke, apakah sudah ada yang mau bertanya? Sepertinya belum. Kalau gitu Wah, saya sudah ada? sudah ada. Wah, ada itu Oke, satu orang. dari Yunika Sari. Yunika ya? Sari. Yunika Sari. Wow, ada Yunika di situ. Oke, hai Yunika. Yunik. Hai Silakan. Miss, Mau pertanyaan saya, bagaimana cara membangun competitive advance atau keunggulan kompetitif di level startup? Thank you. Oke, di startup, Di startup, ya. di perusahaan Ya. startup ya. Ya, Benar, Miss. Oke, sip. baik. Terima kasih. Terima kasih Yunika. Terima Oke. kasih. Jadi pertanyaan Yunika adalah tentang competitive advantages. Competitive advantages which Mr. Vincent has mentioned previously. So how do startup companies can find their Competitive advantage, yes. So Mr. Vincent or Dr. Mr. Vincent? Yeah, sure. Thanks, Ms. Nini and Mr. Agus, and for the questions as well. Very good, throwing back my questions at me. So there are many ways to look at it. One of the pros that startup has over traditional companies is speed. The team that is lean and a much younger or more resourceful workforce. So these are some innate kind of competitive advantage that startups already have. And how you would want to find competitive advantages by looking into the current competitors within where your companies are working on, and take a look into what are the key areas where they're missing. And that's actually is your real opportunities to stand out from the rest of your competitors. So I guess one example will be for Apple in this case. Everybody likes iPhone. It's just a phone. Any other companies can make a phone, but what is the differentiating factor there is the user experience, the very good kind of like stitching between the hardware and the software that differentiates them. So the same thing can be applied for a startup. Find the gaps in the market. What are the other competitors doing that they're not doing enough? Incorporate that into your startup, and then double down on that. That's how you build your competitive advantage. Okay, thank you, Mr. Vincent. Thank you, Mr. Vincent. So the key point is look at the current competitors. What are the key areas that they are missing? Jadi Correct. kita harus screening dulu kompetitor kita. Kompetitor kita itu kira-kira mereka ngapain aja dan mana yang nggak mereka jamah gitu ya areanya ya. Right. Nah, itulah yang harus kita explore dan kita tunjukkan di sana. So that's one thing to make. That's how you actually make a competitive advantage, and that's what I think Mr. Vincent have mentioned. How do you make a differentiation between you and the other companies? Yeah. So it's like you really go and fix the gap that they actually have not filled up, and then that will actually create a competitive advantage. So yeah, that's one of the interesting point that we have got from Mr. Vincent. Thank you. Okay, and how about Dr. Astriayu, anything? How can we determine our competitive advantage? To startup company ya, Miss Nini ya. Kalau Yeah. untuk company, I think the same ya with Mr. Vincent, bahwa uniqueness is more important. Ya, very important. Ya, jadi kalau untuk menciptakan yang namanya competitive advantage, artinya kita harus berani beda dari yang lain. Nah, berani beda ini dalam hal artian apa? Kita beda kita itu tidak sembarangan beda, tetapi beda kita itu tetap memberikan solusi yang terbaik bagi kebutuhan yang namanya manusia. Nah, jadi kalau misalnya mau buat di dalam sebuah startup, karena kan sekarang kalau kita lihat perkembangan startup sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa gitu ya. Semua orang menciptakan yang namanya startup-nya gitu kan dan segala macamnya gitu. Artinya kalau kita mau compete dengan dia punya startup, yang penting itu yang pertama adalah untuk menciptakan yang namanya uniqueness. Nah, uniqueness bisa diciptakan dari yang dikatakan Mr. Vincent tadi. Kita cek ya, apa the lack
ya ataupun yang tidak ada gitu, ataupun kelemahan-kelemahan dari kompetitor kita itu penting ya, itu memang seperti itu caranya. Nah, setelah kita tahu itu, kita ciptakan apa yang kita punya ya, dan tentunya penciptaan ini adalah dengan sebuah inovasi, tetapi tidak mengesampingkan inovasi belaka, tetap mengedepankan yang kita ciptakan adalah yang dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita gitu. Jangan sampai yang lain gitu. Yang penting tuh kita meet what customer need gitu. Kalau saya sih begitu. Intinya sama, Mr. Agus, Miss Stephanie. Oke, thank you Dr. Astri Ayu. Jadi Thank you. kira-kira sama ya. Yang penting uniqueness-nya harus ada. Yes, yes, correct. Dari Yunika sudah cukup jelas atau ada yang kurang? Jelas, Miss. Oke. Sudah jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mana tahu ke Mr. Vincent-nya, nomor HP-nya gitu. Oh enggak ya? Oke, sip. Terima kasih Yunika atas pertanyaannya, luar biasa sekali. About competitive advantage ya. Yes. Oke, so any questions? Next question, mungkin kita buka untuk satu penanya terakhir. Satu penanya terakhir, Satu penanya betul terakhir. sekali. Dan di sini operator sudah men-share link absensi ya. Ya. Attendance link has been shared in the Zoom chat. Jadi sudah bisa mulai diakses. And don't forget to screenshot your face in this webinar as the proof and upload it in the attendance link. Yes, correct. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Any further question? Tadi sudah competitive advantage Yes. and AI. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kita bisa bacakan pertanyaan selanjutnya. Ada? Think we can read the next question Okay. first. Yeah. Jadi tadi sebenarnya ada yang bertanya juga, similar to the first questions about AI and technology, pekerjaan yang hilang itu seperti apa, tapi yang ditanyakan itu lebih ke pendidikannya. Yes, correct. Jadi kalau misalnya pekerjaan yang tadi itu sudah hilang, apakah pendidikan yang sekarang disiapkan di all the universities, the educations in the universities, in the schools, is the education still aligned with what the jobs yang Whoa, dibutuhkan? this is a very hard question. Yeah. There's actually a question about that. Yeah. Kira-kira dari Bu Ayu, Dr. Astri Ayu, kira-kira bisa coba menjawab dulu mungkin pendapatnya. Apakah pendidikannya sekarang sudah align dengan pekerjaan-pekerjaan yang diinginkan di pasar sana? Mengingat dengan teknologi kita yang sudah semakin advance sekarang. Oke, thank you Miss Nini, Mr. Agus ya. Ini pertanyaan yang luar biasa sebenarnya ya, karena di sini mahasiswa-mahasiswa semua ya. Jangan sampai hal ini membuat mereka tidak mau kuliah. Oke, ya. Nah, jadi sebagaimana tadi yang kita jelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan pendidikan tentu kita dapat meningkatkan yang namanya kita punya kompetensi, ya kita punya kompetensi. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah pendidikan ini tentu adik-adik di sini pasti fokusnya ke jurusan ya. Kalau misalnya saya mau ini, saya ngapain lagi ngambil jurusan administrasi perkantoran mungkin ya, karena jurusan administrasi itu kan besok bakalan hilang gitu, digantikan dengan yang namanya mesin gitu ya. Kenapa saya harus mengambil jurusan ini itu dan lain-lain ya, yang operasional atau apa segala macam. Nah, sebenarnya bukan terkait dengan jurusan Anda. Nah, kalau kita lihat ya, by data saja sebenarnya di Indonesia itu sendiri inilah kesalahan dari para lulusan. Kesalahan dari para lulusan kita di Indonesia adalah mereka berharap untuk menjadi employee ya, dibandingkan dengan menjadi seorang entrepreneur. Ke depan ya, kalaupun pekerjaan itu masih dibutuhkan yang tadi disebutkan, saya yakin juga ke depan tidak akan mampu menampung ya jumlah lulusan yang ada di Indonesia. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di sana.
Ya, masalahnya bukan pekerjaannya yang tidak lagi ada gitu. Pekerjaan itu pun masih ada ya, tetapi tidak mampu juga menampung para lulusan yang ada. Nah, fungsi pendidikan di sini adalah untuk memberikan satu knowledge kepada Anda semua ya, sehingga pada saat lulus Anda dapat mengembangkannya ya dengan bekal bekal kepercayaan diri yang ada ya dengan menciptakan satu usaha yang baru, bukan menjadi seorang employee gitu. Jadi Anda sudah punya bekal di bidang administrasi perkantoran. Ke depan ya, kalian harus memilih, makanya tadi kita bilang nih, manusia nih harus lebih cerdas daripada mesin. Mesin saja bisa dengan algoritma tertentu dirancang untuk menciptakan satu pekerjaan yang baru, menciptakan satu bisnis yang baru. Manusia kenapa tidak gitu? Anda dengan ilmu pengetahuan dari awal kuliah sampai di akhir, sampai Anda graduate ya dengan menyandang gelar sarjana ekonomi. Tentu banyak sekali ilmu yang kalian terima, yang Anda terima, pengalaman yang kalian terima ke depan ya itu adalah tentang bagaimana Anda menggunakan dan juga mengelola kecerdasan Anda untuk menciptakan satu hal yang baru gitu. Karena ke depan harapan ya dari masyarakat Indonesia sendiri, dari para lulusan yang ada di Indonesia itu bukan menjadi seorang pekerja, tetapi menciptakan lapangan usaha dan Anda yang membuka lapangan usaha ataupun lapangan pekerjaan bagi orang lain. Itu dia. Ya, jadi bukan masalah AI-nya, bukan masalah teknologinya, ya, tetapi masalah persaingan ke depan itu seperti itu gitu. Anda yang berkuliah, Anda yang mengecam pendidikan itu dituntut untuk cerdas ya dalam menggunakan pendidikan yang ada gitu. Dalam menggunakan pendidikan yang Anda untuk apa? Untuk menciptakan satu ya minimal bisnis yang baru gitu. Karena tujuan dari bisnis itu apa? Bisnis yang kalian rancang itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada konsumen-konsumen yang ada gitu. Nah, itu berawal dari Anda semua. Jadi apapun jurusan Anda, saya rasa ke depan gitu kan, ke depan tidak perlu takut gitu kalau misalnya jurusan ini besok diganti dengan mesin, saya lulus mau jadi apa gitu. Anda besok yang ciptakan gitu. Nah, bukan Anda yang bekerja. Yang bekerja maksudnya di sana ya berharap yang bersamaan dengan mesin, tetapi Anda ciptakan. Anda gunakan kecerdasan Anda untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Karena generasi milenial ini memang melek teknologi ya. Malahan besok dengan jurusan Anda yang ada, knowledge yang Anda punya, Anda bisa membuat teknologi Anda sendiri gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan manusia. Nah, jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Besok sarjana ekonomi mau jadi apa gitu. Besok Anda yang membuat ya satu pekerjaan bagi diri Anda sendiri dan juga bagi orang lain gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan kucilkan yang namanya pendidikan. Jangan kucilkan yang namanya pendidikan karena dari sana Anda Anda mendapatkan knowledge, Anda mendapatkan ilmu dan dari sana juga Anda bisa mengembangkannya. Apalagi yang namanya pengalaman juga ya itu penting. Nah, jadi di sini nanti saya doakan nih mudah-mudahan semuanya nanti ke depan ya jangan berharap hanya menjadi employee tetapi Anda harus menjadi entrepreneur malahan bisa menjadi seorang technopreneur ya ke depan. Ya karena lapangan pekerjaan kalau data dari di Indonesia sendiri data pengangguran itu senantiasa meningkat gitu. Apalagi data pengangguran berijazah gitu. Jadi kita harus siap berdaya saing. Itu tadi kita cerita masalah competitive advantage bukan hanya untuk bisnis dan juga perusahaan tetapi untuk diri Anda sendiri. Gitu. Anda harus bisa menciptakan competitive advantage ya untuk diri Anda sendiri. Kalau dari saya itu sih Mr. Agus dan Miss Nini ya, mungkin ada tambahan dari ini Mr. Vincent. Oke, Right, thank you, thank you. Dr. Astri Ayu itu sangat interesting sekali ya. Dan dari tadi Dr. Astri Ayu itu menjelaskan selalu ada yang katanya invention, innovation. Yes. Jadi memang kalau kita sudah menempuh pendidikan, kita sudah sekolah, kita sudah kuliah, jadi itu tidak sebatas lagi dengan copy paste pendidikan ya. Benar. Tapi ya. kita harus copy paste and modify dan menciptakan Yes. sesuatu yang baru ya. Mungkin Yes. seperti itu ya. Jadi jangan takut dengan lapangan pekerjaan yang hilang atau sebagainya yang digantikan dengan teknologi. Tapi itu balik ke pribadi masing-masing lagi bisa memanfaatkan pendidikan itu atau tidak gitu ya. Yes, and that comes back to one of the point that Dr. Astri Ayu also mentioned, that when you talk about human, you have a lot of wisdom. When you talk about wisdom, you have a way to create new things. Yeah. And thinking of the out of the box solution
Yes. That's the very true. difference between us and the machines. Yeah. Machines may not be able to actually create new solutions, but we can actually command the machine to actually create a new solution for us. Yes. So that is the greatness of the human wisdom, and we do hope that all our students actually can actually do that, right? From what they already learned in their educations. Yes. Yeah. Okay. So, Mr. Vincent, any opinions about that? Wow, it's a super detailed answer. So I really can't add any more to that. The only thing I would say is education is still important. Sure, I was studying electrical back then. I got an opportunity in software engineering. One thing I wanted to say is that just because you have graduated, learning does not stop. You keep on learning outside of school, within the school, and to expand your competitive advantage. That's how you will make it in this world. And look, Indonesia is a whole big of opportunities. Try to think of a mindset from an entrepreneur perspective, not just from an employee perspective. It will open up a lot of new doors for you as well. So don't lose hope. Doors will open for those who want to learn and those who wanted to learn. All right. Thank you, Mr. Vincent. Mr. So, Vincent. yeah. That reminds me actually of one quote by Louis Pasteur. Luck always favors the prepared mind. Yeah. So as long as you have prepared yourself in your educations, when you got out there, you'll be able to face whatever the world is going to throw at you. So that is that will actually helps you to actually innovate as well. Yes, and Yeah. also it reminds me of what my lecturers used to say back in the university days. You have to always remind yourself that you are still learning, no matter when you have graduated or when you are working. You are still learning, so do Yes. not stop learning. Yeah, Yes. that is very important. Jadi kalau kita udah selesai kuliah, bukan berarti stop Udah belajar. berhenti di situ, ya kan? Nggak stop di situ, bahkan Yeah. baru dimulai dari sana ya. Yeah, the Berarti- learning has just started, Yeah. and you have to learn. If the Indonesian saying is like, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat gitu ya kan. Until you die, you still have to learn until the point that you die. Yes. Yeah. All right. So the last question actually concludes the webinar for tonight. And of course, we would like to thank Mr. Vincent Gustinov and Dr. Astri Ayu for your time and insights. Very wonderful. The knowledge, the stories are very interesting and Yes. insightful for all the students. Hopefully this webinar will give us ideas, motivations, and guides in both working and starting our own businesses. And also, we would like to thank all the lecturers and of course, you, the Pelita Nations, who have joined this webinar. Do not forget to submit your report and documents beginning from 12th of June 2023 to 30th of June 2023. Ya, benar sekali. Jadi boleh kita umumkan sekali lagi bahwa laporan PKL BP itu paling akhir dari kita kumpulkan itu dimulai dari tanggal 12 Juni 2023 dan paling akhir kita terima adalah di tanggal 30 Juni 2023. Dan untuk teman-teman yang mengambil BP atau business project, silakan siapkan video visual itu selama 2 menit minimum atau maksimum selama 5 menit. Dan poster ukuran A3+. Yeah. And also we have to remind again about the attendance. Yeah? Yes, correct. Ini kesempatan terakhir Anda untuk melakukan screenshot webinar ini dan diupload ke attendance link atau ke link absensinya. Jadi jangan sampai tidak diisi. Ini kesempatan terakhir. Yes, this is your last chance. So please do your attendance right now. If you have not done a screenshot, please do it now. Okay, so we have such a great time tonight and we hope we'll see you in other webinars or events. Thank you so much. Good evening and have a great night. Have a great night. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you.
Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Thank you. Recording stop.